people, mabuhay! Welcome to our vlog. This is Manoy Vince, this is Nino, and this is Joseph. I'm Amo! So, ari kami subong, no? Kay waay man internet. So, diri lang kami anay. Ga selfie hanay. Kay lama kami muon. Ay, walang internet. Sino ngalan mo? Ay. Paano ko nang baliskad man? Mabay? Sino ngalan? I will present myself, madam people. My name is Nino, Ako patay na and lang. I'm grade 7. Jojo, sino ngalan mo? My name So, is Patay. Nice die. Diin ka gaysula. Hindi ko alam eh. Elementary Bago lang ako sa mundo na to. school. Sa diin? High school. High school. Ay, isang din ka nag-graduate. Sa elementary school. Sa may Santa Teresa, Roldan Guimaras. Yun. Diin ka maskwila mag-high school. Dira, sa QRF. QRF. Ay, ET. Siguro tayo. Agay! May kuring kuleg. What's this? Anong ka mga course mo dako? Uy, ako yung managtuli. I do not know. Ano ko ay course ko. Mga internet sa balay, kapitbahay. Akon, akyat bahay. Ikaw yung Manoy. Si Manoy. Yung Manoy. Ano sa'yo, Manoy? IS, pero basta communication of arts ko. Basta eskwela pa ko liwat communication of arts. Major in film. Basta maguba cellphone ko, ikaw pa kayo. Ako is Mang Rep. So, ano pa gid? Krati. Jojo, ano course mo? Course ko, patay. Manog mo ang mortician sa mga patay, makeup sa mga patay. Ako niyang Sudan ito? Tuho to. Air Force. Air Force. Air Force? Mapatay na yun. Air Force. Ay, ilibig nyo na yan. Oxygen. Gusto ko mag-oxygen. Okay guys, I'm Nino, signing out.